हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज भी आया एक नया वीडियो लेके। तो आज क्या खाने वाला हूँ? आज तो मेरा वाइफ का फेवरेट डक का मीट है। आज तो गाइस तो हासला मांस खाओ हासना इसी दिन पिछे दाजे हासला मांस खाओ लाइसे। आज तो आमाला गोटे किने से आमा खानब्रा आमा पूरा बनाई दिला से दे वो लोकल हासना गोटे पाला मजा और गाइस डंगर पिस दा चैनल कुनबा नतुन थाकिले मरम पुरा लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दियो दे छौ नाका आगे दे ब्रेक कर लो। और गाइस आजिकल वीडियो भी हिनी डेली ना है हफ्ता एक बार दुई बार हिनी पारा तक आए से। तो मरम पुरा हिनी आलची ना गुरना साइ दिबी दे आहा लोगो लोगो जुक 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 गुरना साइ दिबी दे चलो और सपोर्ट कर दे हुदाय सपोर्ट कराइस ना आज तो कुन है ओए सलाद আছে ना और ये दाकला मीट আছে और बॉयल का सूप है सूप ये बॉयल आज तो बॉयल खाने वाला है हम लोग। रोज तेल गाहरी खा खा के अमुनी हो गया। हम लोग का हिंदी तो अच्छा नहीं है गाइस, प्लीज इग्नोर करना। खराब मत पाना। लेमन भी डालिबो तो থাকিবে। है बुक परा जल्दी खाओ मन जाए जल्दी करो। लो चलो गाइस तो चलो फर्स्ट बाइट कर लो लेग पीस। ये तो लेग पीस আছে আপনার দঙ্গরলা। अल्लाह डक का लेग पीस फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट还有烧麻或者应该大家还能转当大个。反正口味比较就是这些。मतलब बुरे आमा भी एक्सपोजर दे बात खासे दे डांगोर डांगोर कुरा करने ना थोड़ा तान जा। Kau malah balau tak sana? bagus itu loh. Singgah sana. Setelah mangga tu macam mana ada hati-hati aja, nak bisa balik kita. Mangsa na? Bagus itu mangga tu. Mutton kan senar na? Punya. Ada gauri la tel खाओ नहीं ना। कभी कभी तो दांत को भी थोड़ा तकलीफ देना पड़ेगा।
봤니? 아. रुकी मांगे ऐसे क्या खाना है आपको? पैर दीजिए बच्चे 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 cô mà cô heo à mà cô ya 구. 야. lemon đi sao đi 야. ồ tay nó lâu khăn tin tay sao ra coi thế ở ta là thal tay chạy 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 ý cái về 너로. 내가 가이도 나 와, 함수야. 물이 아마 가뜩이나 더 실리려고. 와, gọi là đồ này. Một ra. Kita baru ini tapi kalau aja. Tanya boleh nak parang kita tanya sama langsung kudu be. Lama berajikin gak mamsu banget di sini. Apa lagi? Mana nggak takut tuh? Khai bisa belum? Itu mulai lagi tahu sekarang tay nak kamu ni juga ni itu tay itu nak khai itu itu khai. Harus nak mangsud tu nak, cuma tahu nak dia mana favorite itu dah. 아. 니메가 Questo te sai, non mi sto tanto. Apa na? Duita at lagaw lagi.
나는 그레이비 나 빨리 때 자세 섭살아. 나 그레이비 때 달라발 다시나. अरे आमा पकाउँछु न सब्जी बनाएछु नि होइन आमा सुक बुहारीको त आमा सुक होइन आमा सु निमुक्सु. 빨리 줘. निमुक्सु. 앞을 아마도 막 니묵수가 와. 니묵수 이거 무슨 이거 누나 망수도 가지 샤프냐. 앞으로 가고 있으나 가지 봐. 뭐 सेकंड त बाहुरी जाए नि कि अपने बड़ा खाबे को जा गाजनी हो जाए लिमे खाए पनि कानका तानला ताकत लगायो Hảo Tao lên năm mà chưa hả? Phải cái này hả? Lên mày cao thấy không? Ngon, rất rồi nha. Lên mày cao Ủa Con ra. lên À Bao nhiêu con? Vâng. Tao làm sao cho nặc hơn. Đi về Nè. Thank you khơi Nó không? Ê, xí sao chứ ba? Yeah Khao lớp cái này bỏ mâm bị chứ mỏng xả ta gọi để hai ta mỏng sấp từ đi cho đi cái gì là 아메리카노 cái này là gì? rằng gọi bị xả xe cho cả nhau lớp tàng hả? Người hắn xả về phải cái cha. Đóng vào cái này. Thế đó biết. 올라와. 오다. 나는 걔가 이거 너무 아까야 나는 그 맛이 안 돼. À 맞아. là sao sao? 힘이 내고 힘이 내고. 얘 나가 건 다려. 뭔가 들어. À chứ đó. Còn mấy chế bị sửa rồi đó. Gua đây là giống này. Hai một bọn này cẩu. Này, hai là mà nhiều mà. Em cứ lấy bị last để hạt đá đi khai cái này rồi. सब्जी तो मजा था 있나 보니.
आणि खालाय ये सोला मच्छी ऊपर खाय बा Anh giữ cho là Cái xí đá cho các bạn là tôi sắp đặt cái gì Cái lá này thật rồi 아 맞다 배 망소이나만 하루도 나가요 저와 그것이 Patah apa khai dulu sa 아죠 कोरे में हल्दी 1, 2, 3 Guys, bunda na ba be? Ame be ni ka hala bro. Ra. Ay nai na. Usal ga loi ke na kha sa. सब्जी도 ना टेस्ट तो 사실 돼 리버스 안돼 알치라기 다 이거 말이야 가을 망순이 지난 너희나 그냥 Đâu làm sao? Ủa cái hot flower khăn như vậy mà. Không nên khai mình thêm này. À, đúng mà. 거기야 Mà nó khô. Anh cũng là vậy. anh cô rồi ăn khá đặc luôn रात भर खाए थे तो चलो गाइस किन गर्छ आजलाई मुकबाङ त नाजने बाल होइसिन बिहे होइसे कमेन्ट कर सके होले मुइके त बेसी बाल लाग्छ त भन्छ ओए हुँदै डाइरेक्ट Mà đâu bisa bayar sih. टेस्ट न A1 हस दे मसला टाइप मसला डालिकन बनाला ना तो ना खुसी भइसे आजलाई मुकबाङ त आजलाई भिडियो यताबाट एन्ड गरिदियो त नेक्स्ट भिडियो त लक करू दे Last bye. बाय बाय निमका बाबा